nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Bon. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon.
La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passé tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. te ya beno betu metalati ifo betu kuzusala kizizi na Kikongo tona mungutuba samuti bampangi nyonso ya bwala ba mama batata na ba mama baina nyonso kena ba bwala bakuwa beto mbote ya beno batata na ba mama monu kele mwana ya beno
pe mfumu ya bantoto na kote ya banyari kuna mbutakaka na nzila ya nkoko ya munu nkoko ya munu ina bake bokila mfumu ya bantoto roi ya nene na kote ya bakizunga ya Ludima mika ya pongi munu mekubaka nkumbu ya munu ya mfumu ya bantoto kuna na bakote ya baludima nkumbu ya munu ina mekubaka ya bonkoko ya mfumu ntoto ya kele mika ya pongi 7 mugana kuzaba V7 mingi na kikongo ikele wakuzonza na beno na kizunga ya Canada ina ke bwala ya ntama bwala ya mputu munu ina bakebokila munu mikaya ya pongi 7 ya kile nkumbu ya munu ya bunkoko nkumbu ya munu ina mpasamu nchimu kubutukaka na nzile ya nkoko ya munu mfumu ntoto kuna na bakotea baludima ina banaka mfumu ya nene roi ya nene kuna na bakotea baludima nuka na kupesa meno mbote mingi ya suka ya bubu ya bitiki solula diaka samu tibete uzonzaka dija yao na ndinga ya lumputu ya mkumantangu ya kuzonza yao na kikongo beno zabati ntangu nyoso beno kumaka na jambu ya bao ya bavote kuna na Kongo bampangi mingi na kacha babwala memba na kuyaula memba na kudila samuti bakuzaba ve luzimu ya babantu na bilumbu inaka kukwiza beno kuzabati kuna na Kongo nkadiampe mamutantu mukuyu mwana ya momboshi na bakabukula sasungeso ata muntu mosivele na kuvote yandi kuna na suda ya Kongo ntangu nyoso bake usalaka mayuya yani na kukubama kuna na kimfumu na kumena kuna mutindo ditadi tointi ikiange kusalaka ange kupesaka toujours bantu ya yandi bambazi ya yandi inake kusalaka yandi sana kukeba kimfumu ya yandi kuna bantu bambazi ya yandi ke kunata ke kudumisa minduki inake kunata bamfuilulu babidilu bamanyongo na kati ya makanda babwala bake kumwangisa babana ya bakento bake kusala ba bifu ya imbi babani ya babakala bake sala bao mambo ya imbi bake kufwa bao mama bifu ya imbi mpasike kukotaka bainchi mpe bake kuzenga bainchi na ke kubutaka mambuma ya kitoko nyonso bake kuzenga mpasike kukotaka mbevo mpeke kukwiza bamaza mame kulosa mambo manganga ya imbi ya bamindele samu tingene na kunwa diaka bamaza inave pa l'hôpital utina Kongo ikeleve bidilu ke kutatamanaka kuna na kacha makanda yina beno kuzabaka bavote yai kulutaka yani kuzwaka ve yao bana ya Kongo kuvoteke bantu zoe mwana ya kolela. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné, je ne peux pas dire cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. Na tata mokoko motoyo apesa yo ordre okenda kobuma ba peuple na ye na yo est-ce que moto yazali vrai moto wa kontina bino na moninga bokoti l'armée mokolo moko kutu yo leki na mayele yeba galo ikomo mataka mindoki oyo bapesaka na la force publique ezali te mpona babaluka mindoki yango contre bapeuple ina bakutulaka na buloko be mwana ya kulela me kumanga kukwena kudilila bavoti ya yandi kunwane na bavoti ya yandi yame kuna kusinye mikanda na nkadi ampe mutantu mukuyu na mikanda ina mwana ya kulela sinyeke na nkadi ampe mutantu mukuyu yame kuzwa lumea yame kukanga inwa kadi ampe mutantu mukuyu me kutungila yandi inzo ina kutia nge kuvandilaka
yina nkena kuvande na bilumbu yae mwana ya kolela ni nkani ampe mamutantu mukuyu mutupesaka yani inzo ina pamekuenda kuna na kacha lupulu pamekufa babantu mbazi ya nkani ampe mamutantu mukuyu ina ke kusalaka jambu nyonso tu yae ni muntu ina bakebokolaka ntumi na beno bakongo balarike kukanisa ti yandi kile muntu ya beto samuti yange kuzonza kikongo yange kuzonza kilari beno kutala ti yandi kile muntu ya beno zaba ti ntumina yandi kile muntu katika kakuna na insi ya Zaire tu na Kongo Kinshasa kote ya ba matadi kuna baluuzi kuna ni kote ina yandi kukatukaka yana bani kusala na kache di bundu ya tata Izai bantu ya kaka kono kutuba tiani kele mwana yani memwe kanisa ti ya kele mvanaka mwana yani ya kisalu na kutatamana na kulonga mambu ya tata Nzambi mebeto zaba wapi ngolo vanaka na tata Izai tangu ina ngadi ampe mutantu mukuyu mwana ya momboshi sasunge so kutubaka na tata Izai yani kusala kisalu ina ya kubaka minduki kutalisa bane ya suda mpasi bane ya lupulu mpasi tu yani kusvana kimbazi ya nkadia mpa mutantu mukuyu tata Izai kumangaka yukuna beno kutala mfilulu ya tata Izai kuizaka nikuna beno kutala babantu mutindu bantumime kutelama beno na kuzaba ntumike nani ya kile na buku mosi bampangi ya beto ya diaspora ya kina ke kambaka kingamba ya la diaspora ilba ke tuba Fédération des Congolais de la diaspora buku yina ni ba mpangi ya beto yina sonikaka yao buku yina na lumputu bake ya kutuba Sasungeso ou l'irréversible ascension d'un pion de la France Afrique yina ke buku mpangi sonika yake na kikongo mune na kutuba yao Sasungeso ou yakele kumvutuka ve na kukula na mbazi ya bantu ya ba France na ba yina ke kusalaka mayuya ya mbongo ufo ba bantu kuyiba bimvwam. Donc on le dit encore, pour bien connaître Ntumi, allez-y lire ce livre rédigé par la Fédération des Congolais de la diaspora, Sasungeso ou l'irréversible ascension d'un pion de la France-Afrique. Bino kutanga buku ina na kuzaba Ntumi kele nani batata na mama bite tubaka na beno ya bilumbu mingi kuzaba kutanga ya kele mbote mingi samuti baina ka kutsonika ka babuku ya kele usibantu ya mayela memukanisa ti buku ya impe bametuba mingi mambu ya ndalagra na kati tata ndalagra na kati bamekufilisa munu kaka tete mwandambu ya buku ya imekasi mume kukomondea na kutanga yao na makedika na kupesa beno hii kibaki ya kuchonyeka na kati pame kutuba mutindu ya na lumputu. Qui est donc Ntumi? Cette question, on dit qui est donc Ntumi? Cette question que tout un chacun se pose ici. Certains d'entre nous ici, on connaisse la réponse précise pour avoir été à l'origine de ce qui s'est passé dans le pool, parce qu'il y avait des responsabilités. Ntumi est bien une créature de pouvoir à la fin de la guerre après le 15 octobre 1997. Donc, je répète, Ntumi est bien une création du pouvoir à la fin de la guerre après le 15 octobre 1997. C'est au cours d'une réunion tenue chez le général Bamesonika, ils ont écrit le général Giap, je ne sais pas ça veut dire quoi, c'est le général Giap, c'est J-I-A-P, avec quelques amis officiers angolais, que la question avait été examinée. Comment neutraliser de nombreux hommes en armes? On a dit militaires du régime, Kokoy, Zulu, Mamba, Ninja, fidèles au régime dessus, de Lisuba et Kolela, qui constituerait inévitablement une menace réelle pour le nouveau pouvoir à partir de leur base du Poul ou du Nubolek. Personne ici ne peut démentir, sauf à vouloir rechercher une confrontation entre nous tous qui étions
à La Réunion. Je vais donc reprendre cette section de ce livre-là, rédigé par la Confédération des diasporas. Qui est donc Ntumi? C'est une question que tout un chacun se pose ici. Certains d'entre nous ici, on connaisse la réponse précise pour avoir été à l'origine de ce qui s'est passé dans le pool parce qu'il y avait des responsabilités. Ntumi est une création de pouvoir à la fin de la guerre après le 15 octobre 1997. C'est au cours d'une réunion tenue chez le général Giap, donc J-I-A-P, avec quelques amis officiers angolais, que la question avait été examinée. Comment neutraliser de nombreux hommes en armes, militaires, réguliers, Kokoy, Zulu, Mamba, Ninja, fidèles au régime dessus de Lisuba et Kolela, qui constitueront inévitablement une menace réelle pour le nouveau pouvoir à partir de leur base du Pool et du Nibolek. Personne ici ne peut démentir sauf à vouloir rechercher une confrontation entre nous qui étions à cette réunion. Bon, ça c'était ce livre rédigé par la Confédération des diasporas, la Confédération des Congolais de la diaspora, Sassou Nguesso, ou l'irréversible ascension d'un pion de la France-Afrique. C'est cette section de ce livre que, comme on voyait, que je vais d'ailleurs, que je venais d'ailleurs de commander pour lire complètement le contenu. Kimfumu yankadia mpe mamutantu mukulu na ntangu ina yani kusalaka coup d'état ya 1997 bamekutubati bamekupesa même na kilumbu ina bamekutuba le 15 octobre 1997 bakusalaka kinzonzi ya nene bao bankadia mpe bana bantu ina kuyilika Ntumi na bambulumbulu ya Angola babana kana kati bakusalaka yani bamekutuba wape mutindu banenda kufwa toku manisa luzingu ya bantu mutindu bambulumbulu yina bani kusala na kimfumu ya Lisuba ntangu ina bani kusala na Kolela bambulumbulu yina banampiki na kati ya kon ya Lisuba yina bani bokula ba Kokoy to ba Mamba na ba Ninja ya Kolela hape mutindu bake kufwa bau bake kwenda kumanisa ngolo ya bau na kati ya bakizunga ya bau ya le Pool ya le Nyari ya le Kumu ya la Bwenza wapi mutindu bake kumanisa ngolo ya bau na kati ya bizunga ya bau ni mutindu bamekutuba ndo nikuna bakuyilika Ntumi na kati ya buku ya bamekutuba mingi ndala grai beno kuzaba ti président Roland Nitu ya bazindigné 242 kubelela kaenu tubaka ti ndala grai mukena kubukila nge kuiza kuzonza jambo ina nge kuzaba na mambo ya Kongo. Ndala grai ni yandi kusunika ka buku ya mukuzaba vete tisamuti mukena kusosa buku yango mmeko commandé nyonso tuna betuna kusolola mpe muke kusosa kutala yao. Donc j'ai donné très mal le titre, Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Voilà, donc Bamekutuba Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Voilà, donc ni muti n'inakel. Betugo kutuba diambo ya ina makelika samuti beno bana ya Kongo beno kuzaba mambo kina kusalama. Abususimona sasa kutala nani soningaka yao. Donc bametuba mutindu yai mugevu tukajaka awa na kupesa beno yao na makelika nyonso betege sosa kuzaba nani soningaka yao betukutala mutini babantu ya pampangi ya beto awa bamezonga kaka fédération de la diaspora congolaise mais bamekutuba ve yake mutindo mwaki mvuka mutsunikaka yao bamekutula ve nkumbu ya muntu mais en tout cas na kibuku ya lenge kutanga yao paka na kuzonza mingi nkumbu ya ndala grai sime kutanga yao. Donc bamekutuba Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Voilà, donc bamekutuba oui bametuba kaka
confédération de la diaspora, confédération des Congolais de la diaspora. Ni bao soningaka yao. Ni bao soningaka yao. Mais en tout cas, les bengi kutanga yao, baka ku tuba mingi kumbu ya Ndalagai. Beno kuzaba ti mpangi ya beto roloni tu. Ina ke mfumu ya bazenjinye de 242. Ina ke mvuka ya bane ya Kongo. Ina ke na boala ya Pompidou. Ina ke na kunwani na boala na kunvutula demokrasi kiese yenge kintwadi. Ina ke kutunga Kongo. Ina ke kunata bisalu. Ina kunata yenge. Kuzonzaka ya wengena kutuba ya ntangu nyoso. Yangena kulomba na tata Ndalagai na kuzaba makedika nyoso. Mutindu buku yake na kuzonza baka na kutuba mambo mengi ya Ndalagai kuna seko Ndalagai zaba makedika ntumikele nani. Mutindu bayidikaka ntumi wafaso ya katukaka mebeto kuzaba ti ntumikeleve mukongo ya Kongo to mulari ya Kongo. Ntumikele muntu katukaka na bwala ya Zaire. Muntu nkadia mpe mame kupesa kisalu ina na kunata mfulilu bidilu samu na mambu ya mbongo peno kuzaba ti ntumi kele na singa ya telefone ina bake boklaka na lumputu telefone satellitaire. Nani ke futaka telefone satellitaire yina? Telefone satellitaire ya kele hekima ya Ntalu yake kulombaka nge kufuta tamu nyoso ngeke kufuta yao yake mbongo ya mingi muntu ni muntu veke vanaka na yao ba telefone satellitaire ya kele mingi bantu ya mbongo ya mingi ya kele ba mbulumbulu ya balu yalu muntu ke vanaka na yao sa muti ngeke kufuta ya kele mutindu quittance ya maza facture ya maza facture ya courant ngeke kufuta ya ntangu nyonso ngeke kufuta kani ngeke kufuta na ngonda kana mvula yake dépendre na wapi mutindu beno kusinyeke kinyemo yina ntumike na telefone satellitaire beno ke kutala ntumike kusolola ba ntangu nyonso na telefone satellitaire yina yange na kusolola na nani yange kusolola na babantu yina me kupesa ni kisalu yina nani me kupesa ni kisalu yina mwana ya momboshi nkadia mpemba ina bage bokula sasungeso bengena kutala tangu bame kusala bavoti bilungu ndambu me kusalama minduki me kukubuka bao bamboshi me kukwenda kuna na kuona kufua bana ya bakongo baladi kuna na kati ya Kongo na pulo kuna na ba yina ba kufabrike ke ntumia ina ba 97 98 na beno kutala mutindu ba kuna kukota diaka kuna na kati ya Lupulu na la Bwenza na Lunyari na la Lukuna na Lukwilu na kumanisa yina babo kulaka ba replique ya bao ima wani kuna kuzenga babantu ba minkwati yuku na batu baka memba diambu ya bao ya ba operation mwebara ba mbulumbulu ya nkadi ampe mutantu nukuyu yina kina Zulu na dikamba ya yandi yina bake butubaka na lumputu ba generaux ya vanda Dabira na Nyangambwala bame kusamwisa bao kuna na Kongo na mantola luyalu mantola banzonzi ya luyalu beno kena kuwa bakana kutuba yao mbulumbulu ya nene ni yandi mutu salaka mambu nyonso tu yai mutketsunika ka mikanda ya Sasu yina bage bukulaka Dabira me kutuba ti yandi na kisalu ya yandi ina nge kusalaka sa mutiani ke muntu na keba naka peni ya Sasunge so ya nkadi ampe mamutantu nkuyu meku yame kuzaba yame kuna kuzukula ti muntu na ku protéger ke Sasunge so to mbulumbulu ya yandi muntu na keba na peni na yandi nyanga mbwala ke kuna baka ba minuki ke kuna kupesa na yandi na ntumi Dabira me kusala ina baka zunano mputu fiche to rapport yani me kusunika mukanda me kuna tuba na mfumu ya bao nkadi ampe wa mutantu mkuyu Sasunge so me tuba ti me muke na comprendre benovin tala muntu yake kukamba kange kubumba kange ina kena manima yange nyonso kina kuna kupesa minuki na bantu ina keba enemy ya beto to ba rebel mutu ina me kutuba yao
Meikinkanya pima mutatu mkuu imekusala alimekukanga makutu sa mutiani kuzaba tiyani mkutubaka na Nyangambola nko na pesa minduki na Ntumi. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Non. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambola, qui ne s'est jamais présenté.
Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Nyangamba bame kubukle yadi na mfumu ya bajuge kuna mfumu ya babantu ke sambisaka ina bakatuba procureur Nyangamba la meku kwenda ve nani kena kutuba diambo ya yandi mosi Dabira kena kutuba yau donc sasungi some kukanga makutu na rapori ina mbulubulu yandi ya zulu meku tubila yandi Dabira kisalu ina yani pesaka yandi na kusala yani meku sala yani meku tuba tala minduku yawe yai meku kwenda na Yandi na Ntumi kuna nakacha Lupulu kadiampe mbasasume kukanga makutu Dabira mekwena kutala jaka procureur mekubukila Nyangambola mekumanga kukwena kutala procureur jambu ina mekwena kakapilina bilungu mekuluta minduku mebana kukubuka bawu ina bamekukwenda nakacha Lupulu na kuna kufua bana ya Lupulu Nkadiampe wa mutantu mkuu imetubati betu kuna kusosa Ntumi na kati ya matiti na kati ya bamfinda kubaka yandi yani kulomba na bana ya Lupulu ti beno ke kuvana na munu kintuadi betu kuna kusosa Ntumi kukatula ina Lupulu kumanisa luzingu ya yandi. Pour moi il n'y a pas de crise. Et puis c'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Ntoumi et ses partisans, que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pool, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Ntoumi et le mettre hors d'état de nuit. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Mina vanaka kama yela ya bawu na kukanga kimfumu ina samuti bakuzabati sasungi so kuzwaka bavoti ve donc faut bakusala muzingu kuna bantu kunwana bantu kufwa samuti yani ke balula mayindu ya bantu nyonso ke kutala ina kaka bamfulile babantu bidule babantu bantu ke kuzimana kunanila mambo ya bavote muntu ya zole yakele kolela mwana ya kolela gi parfait kuna kusinye mikanda na nkadiampe mtantu mukuyo bao kele bao zole sibeno kutala ni bao kele na kusala ki sasungi sokuvana na kimfumu kuna mwana ya kulela mekusinye mikanda mekukanga ino mekubika nkadiampe mtantu mukuyo bao na Ntumi bakutatamana kufa pampangi ya beto bakongo na balari na kati ya Lupulu mentangu muzingu kile na kati ya Lupulu muzingu na kele vika kaka samna bana ya Lupulu ina banu kuvana baina mekukima mpena kati ya balabwenza na kati ya balukumu na kati ya balunyari na kati ya balukwilu kuna mpe ya mekushonje luzingu ya bantu kuna samuti ba population mekukuma mingi bisalu mekuma mpasi kudi ya mekuma na mpasi balopitali kete deja ya mpasi mbantu mekukuma mingi donc si muzingu kele na kisika mosi bantu nyonso tu ya bizunga nyonso tanu kuna kele na kati ya mpasi nikuna Ntumi ntangu ina bakana kusosa yandi na nkadiampe wa mtantu mukuyu yandi batoma bilu ya yandi kena kubasika na pori ya Pointe Noire batoma bilu meku katuka na mbanza ya Canada na mbanza ya Amerika Ntumi kene la babantu yina yani kufilisaka na baisi ya nzenza batata na mabeno kuwa badiambu yai wapi mutindo Ntumike kufilisa babantu na baisi ya nzenza bakele mingi hawa na kati ya Canada yina bantu ya Ntumi ina vani kufilisa babu na baisi ya nzenza minani vani kupesa miswa ni nkadiampe mtantu mukuyo batata na mama beno kuwa ni ba yina ni kufilisa nkadiampe mtantu mukuyo yakele mayela ya bao samuti baina kwenda baisi ya nzena baka bana kutubila kaka nkumbu ya Ntumi na jambo ya mbote samutini yandi mekufilisa bao nina nkumbu ya yandi bamekuzwa bamiswa to mikanda ya kukwiza na babwala isi ya nzenza bakele mingi hawa
na côté à Montréal bakele, na côté à Calgary bakele, na côté à Toronto aussi ba okele atata na mama. Donc betkina kutubila bino ya bilungu nyonso betkina kutubila bino diambu yai bino fungula makutu ntumi keleve muntu ya Kongo bino kutala ve Kikongo ina yenge na kutuba Kilari ina yenge na kutuba yani kele muntu ya isi ya nzenza kila kusalila nkadi ampe mutantu mukuyo bame kusinye baza kori abao na nkadi ampe mutantu mukuyo muntu ya mutindu ina bino kuna kusosa yani bino kupesa yani na sasungeso yame kuma kwenda kusinye baza kori mebanani kina kutala mpasi bana ya Kongo bana ya Suda bao mwesi mkukabula bambongo bame kukabula babisalu ne beno bana ya Kongo kina kutala kaka mpasi beno kukeba yani kila kubumana manima ya nkumbu ya tata nzabi nkwa luleno bavoti ya kaka kena kukwiza bavoti ya kaka kena kukwiza beno zaba tibeno bana ya Suda lina kuvute nkadampi ya mutantu ve mebake na kukuba mandena kuna kufodia ka bana ya Lupulu na bana ya Labwenza mesima mekukubula bana ya Lupulu na bana ya Bwenza yakele pe bana ya Lukumu ya Lunyari na ya Lukwilu mungu kaka mutu ina kena kutala diambu ya mungu na kutubila menu ya wapi mutindu yake kusalama beno kutala avec ntumi vana kana muntu vani vana kana sika yani babeni kula nzonzi ya yani yini vani kuza kutuba tangu nyosi na beto bana ya Kongo ina kana ishi ya nzenza babeni bokula ne tata yelta bakufuaka yani beno kutalaka ve ya vana kana ngonde ya août le 6 août bakufuaka yani sama iki bakufuaka tata ina makidika ya kufu makidika tilele ya beno zaba ve donc mukina kulomba na beno kubasisa ntumi na kati ya likizunga ya Lupulu to na sud ya Kongo nikuna mukina kutuba ntumi fo beno yani kubasika na sud ya Kongo na kati ya Lupulu ya Kongo samuti nkadi mpemba baba mboshi na kumenyesa kimfumu ya bao bakina nsatu ya bantu mutindu mantumi baina ke kufua beto ba Kongo beto balari limwana kutuba mukongo yakele beto nyonso tu ina katreka na royaume Kongo beto ya bao ni yina muntu ya bao beni kuna kusosa muntu ntumi mekansi ntumi kena kutatamana kusala mumbungu ya yandi ni ntumi ke kupesaka kukuza kutikisa mabaya na luyalu mabaya ina baki kusalaka ba cercueil na la morgue ya Brazzaville to na la morgue ya Makelekele ni ntumi mutkena kontra yina donc beno na kusosa muntu ina luyalu zaba ve muntu ina kilimbi ina kusalaka imbi na luyalu mekansi yani na kutatama na kuza kutikisa ba inti na luyalu ntumike na batoma bilweni ke salaka mumbungu mutinu mosi mwana ya kolela ni ba kolela parvegi bakena batoma bilu ya nene ke kuza kutikisa ba fufu ba makala ke kuza kutikisa ba inti ba kwanga bake kuiza tina zandu ya buro kuna bakele bisika nyonso batuma biluke kwenda mpe na bwala ya Pointe Noire bakizunga nyonso bakana kusala mumbungu ya bao kansengenga na kubula bao bakana kukuba mandiaka na kuza kunata beno minduki kudumisa minduki mutinu banzasi kuna na kati ya Suda ya Kongo tata na bamama betu kana kutuba yao ni bantu yina kina kubumba kimfumu ya mwana ya mumbosi kuna na Suda ya Kongo kuna ni bao kena kutalisa beto mpasi samu na jambu ya mbongo na jambu ya babivumu ya bao na jambu ya makanda ya bao ni kuna beto bane ya Kongo beto mekutelama pena kimpeve na kutuba bankumbu ya bao na ngolo ina bano kufuwa na kacha Lupulu pamvula zole atandinga mosi mekuwakana ve bino kena kutala ntumike na kusolo na telefone satellitaire nani kena kufuta telefone satellitaire ina keba mvutu fobe no kuzaba betu na kutatamana vena kukanga kilele ya tombe na zulu ya meso ya beto kubika pa kuvuna beto na nkumbu ya tata nzambi ntumi kote yani kile kuna yani kena babis bantu ya yani bana ya babisalu ya yani ba mama mingi mekuma mutindu ba mputu ya yani
bantu nyame kuma mutindu ba mputu ya yani bana ya fiti kuma ba mutindu ba mputu ya yani kusala yani babilanga nyoso tu inabaka kunata ya na isi ya nkumbu ya nkwalulendo nzambi ya mpungu to na nkumbu ya tata nzambi nakake na tuba yani na kupesa babantu mamadi yani na kusala balikole ni mutindu yina baka kusala nkadia mpemba mutindu beno zabila yani singike ntumike veki sadi ya yani na kundima tiba bantu mutindu mingi vana na manima ya ntumi kusala ntumi ya mekuma netu mutindu yani kena kati ya bwala ya yani mosi yani mutindu netu mfumu netu ruwa ya bwala yina bantu kena kusala yani bambongo kusala babilanga ntumi kena kutekisa kena kuzwa kena kutatama kusala mbungu nkadia mpemba kena kufuta menyoso tu ina na kumtadisa menga ya bana ya Kongo menga ya bana ya Suda peliko meme babantu magana tu ba ninja ba nsilulu mingi peme kukatwa kuna na kote ya République démocratique du Congo bakeve ba Congo na ba lari ya beto mosi kuna na Congo patata na ba mama mukona kutuba yao makerika beno makutala bame kusala kimvuka kuna na kacho le poule kufa bana ya le poule bame kutula kimvuka ina mekuma ya nene bame kutula nani munari na kati bame kutula nani nsatima biala na kati bame kutula nani kinyumba kia mbungu na kati donc munari na nsatima biala kelba mpantu mekatwa na kizunga ya la Bwenza kinyumba kia mbungu mekukota na kizunga ya la Bwenza na pena kwa kati ya la lukumu beno kutala menga ya bana ya Kongo ina baka kubaka na mvula ya bao ya ikena kuiza baka na kubaka yao na wakote baka kubaka yao jaka na kuna na kacha le poule kuna na kacha la Bwenza kuna na kacha la lokumu peut-être tina le nyari uto na le kwilu mpe kuna samuti bame kutula bantu mutilu ba mubenda ina baka kula ka Romial Chikambu ina bame kutula maire ya ville ya Ncheche kuna na Pointe Noire ntumifu ya kubasika na kati ya Suda ya Congo beto kele venansati ya ntumi ya kele mutindu beto kuna kuzenga ba makulu bisadi ya Nkadia mpemba mutantu mukuyu kuna na Suda ya Congo si beto kuzenga babisadi ya Nkadia mpemba makuluve yake mutindu yinzoke ya kutelama na zulu ya bainti na kenyi makulu ni yao ke kusimbaka inzo ina si benume kuzenga ba makulu nyoso ina inzo ina ke kubwa inzo ya Nkadia mpemba mutantu mukuyu kuna na Suda ya Congo ni bandani kia kusimba yao ni babana ya Suda baina benga kukanisa tibakele bantu ya beto mebao nyoso kele kaka bantu ya baisi ya nzenza pele ko singezo la bwala ya ngengile na kutekisa ve bampangi yange samu na diamu ya lumea na kati ya le poule benga na babantu mutindu kolela parfait gi même eloge kolela kana kusala Nkadia mpe mutantu mukuyu benga na mutindu babantu mutindu basilu ba mampuya ba mugani bakele mingi ba walembo Chris bakele mingi kana kusala Nkadia mpe bake mutindu ba inti na kana kusimba inzo ya Nkadia mpe wa mutatu mkuyu kuna na kati ya le poule na la Bwenza benga na mutindu ba bantu mutindu ba Christophe Mukweke ba munari Claudine ba bokala mabonzo Claudine benga na ba bantu mutindu ba Nsati Mabiala ba bantu mutindu ba Nsumu Mukala banzomio colonel nzomio ina meko nomena muyunzi samna kubikotisa bantu ya ntumi na ke kukota na kuza kufa bantu ya la Bwenza yake ni mutindu banzomio ina meko nome maire ya muyunzi mbala ya nteke babe kutula mubembe meko ma maire ya muyunzi depuis ba kuyirika ka muyunzi ina aba tata na mama yake le bajambu ya makediga mona kutubila beno na kati ya le kumu kana mutindu ba Jean Itadi bakena mutindu ba Mwamba Clément ba Mungala Thierry ba Emile Woso bakele mingi na kachelo nyare bakena mutindu ba bantu net ba Dukaga Mama Biala Pierre ba Ayayos
bakele mingi pe meme mwana ya lisuba mpe bamekutula na kati na lokwilu babantu mutindu ba honore mpaka babwiki viodo bakondo ba Vincent Gomez bakele mingi ngumba mumekuzima na ve honore mpaka betuba bisadi ni bao kele kina kusimba inzo ya nkadia mpe mutantu mukuyo kuna na Suda ya Kongo sibitu mekuzenga bainti ya nkadia mpemba bainti na kusimba ka inzo ya nkadia mpemba mutantu mukuyu kuna na Suda ya Kongo Kizunu kiese yenge kintwadi ke kuvutika kuna na Suda ya Kongo samuti ba bantu na bazola kaka lumea ya bawu bakeleve na kutala Suda ya Kongo kutelama Suda ya Kongo kutungama bakeleve kuna na kutala yenge kukota babisalu kuvanda samuti bazola kaka bao bakuzonza kaka nkumbu ya bao bakuvana na zulu ya beto nyonso na beto kena kutuba yao batata na mama mtumifu yana kubasika kuna na kacha lepuru bleno bakongo balari beno kuwa yao mukena kutubila beno yao si beno kuwa ve mpasi ke kukuizila beno penya kutuba yao beno babembe baminkengi bakamba badondo bakuni bahangala ntumi kukwiza bantu ya ntumi kukwiza kuna ve beno bayaka balali bateke beno kuwa yao beno nyonso kutela kukanga nzila mukana kwenda na beno kuna na lonyari batsangi babwisi bapunu balumbu banzebi beno fungula meso betu kutela meno bampangi ya betu bayombe bampangi bavili kintuadi na bamfumu ya betu kuna na kacha lukwilu ina bagana zunda tata stika ya zinga ya ntete na makoso ya tanu betu vane na kintuadi nyoka mama kubashisa kuna na kati ya lukwilu kena kukwiza na kati ya labonza na kukwiza kumena kuna munu mwana ina katika na nzila mikaya pongi munu mikaya pongi set kena kubukela nyoka kena kukwiza bebeno kena kuwila ve peto tela meno mutu kubaka luboto na kuzenga intu ya nyoka bavoti ya bao kukusalama ya yao ve kimfumu ya baba mboshi beto kuzaba yao ve beto nyonso ke kintuari na kunuanisa bao Suda ya Kongo si bampangi ya beto bamboshi ina peke na Suda ya kati ya Kongo peleko bakele na kiyenge bao fo bakukuta na kati ya beto bakusalila mpe yina beto ke na kuzola na kubingisa bayina meku yiba mbongo nyonso tu ya bwala bayina meku mwangisa balupitalu bayina meku mwangisa balikole bayina meku kanga babisalu bayina meku tula beto bamputu bana ya bao ya bisalu si betu kukuma ve mutindu kokoko kongitadi batata na bamama mfululu bidilu manyongo ke kutatamana na kubula mpasi ya bamvula na bamvula ke kubula betu kumeno kokoko kongitadi banzao kina kutatamana kubenda si betu kukuma ve babile banzao beke kubasika na ntoto mpasi batata na bamama mme kutuba yao na ngolo ntumi keleve mu Kongo ya Kongo yani keleve mu lari ya Kongo même si yango kutuba ndinga ya beno yani keleve muntu ya beno yani kisadi ya nkadi ampe wa mutatu mukuyu me kutuba ya na ngolo nyonso ni kuna munu peke na kubukila tata ndala grai samuti buku ya me kutuba yao l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique mekutuba mingi nkumbu ya tata ndala grai nge usingike kukwenda na kati ya ndiambu na secret tuba na wakongo na balari ntumikele nani tubila bana ya Kongo makedika mulevo ya nge tata ndala grai samuti sikasi nge kuzonza pele ko bantu ke kuwilila nge mutindu buku ya mekutuba nge kotaka na kati ya politique na ntango banaka na 17 ans ngi mkusala plus de 50 ans na kati ya politique ngeke dia kana boma ve mais si ngeke dia kana boma ve samu na yiki ngena kuza kuzonza ve makedika na bantu ya Kongo
nge peke susa kufa yange mutindu bayombi makukwenda na basekele nyonso tata Ndalagra ina ngitete ya moyo baka zonza na bana ya Kongo tubula ba makilika bana ya Kongo kena nsatu ya kutala javeka menga ya bana ya Suda kudada kuna betume kutelama na kunwane na Kongo ya kele bwala ya beto kena nsatu ya beno sineke jaga na boma ya lufu ave ngeme kusala nyonso ngeme kukota ngeme kuma letrete kansinge pentingi na bilungu kuza pitingi kukota nge pena kati ya ndiamo ngeke kukwenda pena ba sekleina yina wapi mutindu ya sekleina bantu kena kufua menga kena kubasika mpasi kena kubwa bwala mbeko ya kumwangana beno me kukanga bantima ina keki nsekele ya kindoki tata Ndalagra mutindu mpangi roloni tu munu mpeke na kubukila nge kwiza kuzonza na bana samuti betu kubasisa ntumi kuna na Suda ya Kongo yana kile betu kuzinga dikulu ya mbazi ya nkanape mtantu mukuyo bino ba Kongo muzabati mingi kubasika na kuza kufinga mumu mfumu ntoto mikaya pongi set minu kuza kuzonza mekansi betu kile na Zulu ya ki mpeve beto zabati nyonso betu na kutuba ya kile makelika samuti mvula ya kile mvula bayina nyonso kena kusadila nkari ampe ya mtantu mkuyu bayina nyonso medandisa menga ya bana ya Kongo fo bao beto kusambisa bao oui ntumi kena kunata batomabilu yani ya yina kena katika na mbanza ya Canada mbanza ya Amerika mvwama ya nene samu na menga ya beto bana ya Suda beto na kutatamana kusala mbungu ve na menga ya bana ya Kongo na menga ya bana ya Suda ve dobeno tuba na ntumi ya ekele kaka mbatukulu betu na bao betu tubaka benda bika bilumbu ndambo mekubika na kota na mvula ya mona bika nzambi kusadisa Kongo kunata betu na ntwala matondo na ngwili wambote bika tata nzambi kusadisa abu pia kaka na milumu kaya kukwisa. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.